नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज गोरखपुरात उत्तर प्रदेशांतल्या पयल्या महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विद्यापीठाचें आयज उक्तावण करतली. केंद्रीय घरमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह हांणी नवी दिल्लीत सगळ्या राज्यांच्या आणि केंद्रीय प्रदेशांच्या सहकार मंत्र्यां वांगडा मंथन बसकाची येजमानकी सांबाळ्ळी. केंद्रीय प्रदेश लडाख प्रशासन आणि अर्थीक वर्सा संघ राज्यांतल्या गट अ आणि ब राज्यपत्रीत पदांचेर थेट भरती करपा वयल्या पिराय मर्यादेचेर एक सूट दिवपाचो निर्णय घेतला. नेतृत्व पावसाच्या सक्रीय टप्प्याक लागून हिमाचल प्रदेशांतल्या सामान्य जिणेचेर व्हड परिणाम जाला. भुंयकाप, बुट्टी आणि व्हड पावसा खातीर राज्यांतल्या जायत्या जिल्ल्यांतल्या दिसपट्ट्या जिणेंत आडमेळी आयल्या. आतां खबरो विस्तारान. केंद्रीय घरमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह हांणी नवी दिल्लीत सगळ्या राज्यांच्या आणि केंद्रीय प्रदेशांच्या सहकार मंत्र्यां वांगडा मंथन बसका केली. आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्स 2025 मनोवपा खातीर ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या आनी मंथन बसकेचो हेत म्हळ्यार चालू आशिल्ल्या येवजण्यांचो नियाळ घेवप, यशस्वीपणाचें मुल्यांकन करप आनी भारतांत सहकारी चळवळ घटमूट करपा खातीर सहकार्यांक चालना दिवपा खातीर एक गतीशील मंच दिवप. देशांत बऱ्याच काळासावन चलत आयिल्ल्या सहकार्याची परंपरा परतून सुरू करपाच्या हेतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सहकार मंत्रालयाची थापणूक केल्या आनी सद्याची स्थिती मतींत दवरून तांणी सांगलें, नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेर आयले उपरांत देशांत सामाजीक बदल आनी उदरगतीची नवी नदर उबी जाल्या. देशांतल्या दर एकल्या रोजगार निर्माण करपा खातीर सहकार हो एकूच पर्याय अशेंय तांणी सांगलें. ह्या क्षेत्रांत व्हड संदी आशिल्ल्यान देशांतल्या लाखांनी ल्हान शेतकार आनी गांवगिऱ्या लोकांच्या कल्याणा खातीर संवेदनशीलताय सहकार परतून सुरू करपाक जाय अशें अमित शाह हांणी सांगलें. फुडल्या 5 वर्सांत देशांत एकूय गांव सहकारी संस्था नासतना उरचो न्हय आनी सहकारी खात्याचो उपेग करून हें ध्येय साध्य करपाक जाय अशें नरेंद्र मोदी सरकाराचें ध्येय आसा अशें तांच्यांनी मुखार म्हळें. दर एका राज्यांत त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठा कडेन संबंदीत आशिल्ली एकूय तरी सहकारी प्रशिक्षण संस्था आसची अशें आव्हान केंद्रीय सहकार मंत्री हांणी केलां. राष्ट्रीय सहकारी धोरणूय बेगीन जाहीर करतले, जे 2025 ते 2045 मेरेन लागू जातले अशें तांणी सांगलें. राष्ट्रीय सहकारी धोरणांतल्यान त्या राज्याचे सहकारी परिस्थिती प्रमाण दर एका राज्याचे सहकारी धोरण तयार करतले आनी विशिष्ट उद्दिश्टां थारायतले अशें तांणी सांगलें. राज्य सहकारी मंत्र्याच्या कृशी मंत्र्या वांगडा सैमीक शेतीक चालना दिवपाक वावुरचे, जाका लागून भौशीक भलायकी आनी ग्रहांचें बरेपण दोनूय सुनिश्चित जातले अशें तांच्यांनी सांगलें. खाजगी गुंतवणूक ही भांडवल एकठांय करपाक, उत्पादकता आनी नवनिर्माण वाडोवपाक, तंत्रीक कार्यक्षमता वापरपाक शक्त आसा अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी सांगलें. समावेशक आनी टिकाऊ अर्थीक वाड करपा खातीर ह्यो क्षमता गरजेच्यो आसात अशें तांणी सांगलें. काल स्पेनांतल्या सेव्हियात संयुक्त राष्ट्रांनी आयोजीत केल्ल्या 4थ्या आंतरराष्ट्रीय उदरगत अर्थीक परिशदेंत उलोवप करतना तांणी सांगलें, FDI प्रवासांत उतार चढाव आनी संवसारीक अनिश्चितताय वाडून आशिल्ल्यान खाजगी गुंतवणूक उदरगत अर्थीक पालवाचो म्हत्वाचो स्त्रोत म्हूण उबी जाल्या. खाजगी भांडवल प्रभावीपणान एकठांय करपा खातीर घटमूट आंतरराष्ट्रीय सहकार आनी घटमूट घरगुती सुदारणांचो मेळ घालून बहुपक्षीय रणनितीची गरज आसा अशें तांणी सांगलें. अर्थमंत्र्यांनी 7 धोरणात्मक क्षेत्रांचो उल्लेख केलो. तातूंत घटमूट देशी आर्थीक बाजारपेठ, जोखीम हाताळपा खातीर आनी गुंतवणूक संद वाडोवपा खातीर संस्थांनी सुदारणा, मिश्र अर्थीक उपलब्धताय आनी आस्पाव जाता अशें तांणी सांगलें. घटमूट देशी आर्थीक बाजारपेठ ही गुंतवणूक करपाचो मुखेल आदार अशें तांणी सांगलें. मुळाव्या साधन सुविधा आनी उद्योजकांक आर्थीक आदार दिवपा खातीर भारतान आनी बँकिंग वेवस्था आनी भांडवल बाजारपेठ घटमूट करपाचे यत्न केल्यात अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. आयज अमेरिकेंतल्या वॉशिंग्टन DCत जावपी स्क्वाड परराष्ट्र मंत्र्याच्या बसकेंत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर अंदू 21 जानेवारीक वॉशिंग्टनात जाल्ले परराष्ट्र मंत्र्याच्या निमाणे बसकेंत जाल्ले चर्चेचेर स्क्वाड परराष्ट्र मंत्री उबारतले अशें परराष्ट्र मंत्रालयान निवेदनांत म्हळें.
प्रादेशिक आणि जागतिक घडामोडीविषयी खास करून भारत पॅसिफिक संबंधित घडामोडीविषयी मतांचो आदान प्रदान करतले आणि भारतात आयोजित करपाच्या स्क्वॉड लिडर्स शिखर सभेच्या आदल्या दिसा वेगवेगळ्या स्क्वॉड उपक्रमांचेर जाल्ल्या प्रगतीचो नियाळ घेतले. मुक्त आणि उक्त्या भारत पॅसिफिकाची वांटून घेतलेली नदर मुखार व्हरपाच्या हेतान नव्या प्रस्तावांचेरूय मंत्री चर्चा करतले अशें निवेदनांत म्हळां. आयज दिल्लीत 19 किलो वजनाच्या वेपारी LPG सिलिंडराचो दर 58.50 रुपया उणो जालो. दिल्लीतल्या वेपारी LPG गॅस सिलिंडराचो किरकोळ मोल आतां 1665 रुपया जाला अशें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL कंपनीन जाहीर केला. मजगतीं कोलकातात वेपारी LPGचो दर 57 रुपया, मुंबईत 58 रुपया आणि चेन्नईत 57.50 रुपया उणो केला. देशांतल्या सिलिंडराच्या दरात कसलोच बदल जावंक ना. दिल्लीत 15 वर्सां परस पोरण्या पेट्रोल वाहनांक आणि 10 वर्सां परस पोरण्या डिझेल वाहनांक आयच्यान इंधन मेळचें ना. दिल्ली सरकारान आयुष सोंपपी वाहनांक इंधन दिवपाचेर बंदी घालपा खातीर मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी केला आणि अशा वाहनांक संबंदीत नाका जाल्ल्या सगळ्या इंधन वेपाराचो लॉग सांबाळपाचो आदेश पेट्रोल पंपाक दिल्लो. संपिडीत सैमीक वाहू CNG वाहनांक स्टेशनाचेर इंधन नाका म्हणचें ना अशें SOPत म्हळां. राष्ट्रीय राजधानींतल्या सगळ्या पेट्रोल पंपाक थारायिल्ल्या पिराय पुराय केल्ल्या वाहनांक पेट्रोल आनी डिझेल पुरवण करची न्हय अशें हवेचो दर्जो वेवस्थापन आयोगान निर्देश केला. पाळो नाशिल्ल्या काळांतरान गेल्ल्या वाहनांक इंधन मेळपाचेर मर्यादा घालून हवेचो दर्जो सुदारपाचो हो निर्णयाचो हेत आसा. भारत हवामान खात्यान फुडले 5 ते 6 दीस वायव्य, मध्य आणि उदेंत भारतांतल्या जायत्या वाठारांनी सक्रीय पावसाची परिस्थिती चालू उरतली असो अदमास काडला. अस्तंत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि ओडिशा हाचेर आयज पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, उदेंत राजस्थान, गुजरात राज्य, झारखंड हाचेर आयज एकसुरे सुवातेर पावस पडटलो असोय अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. जाल्यार कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरा, अस्तंत बंगाल आणि सिक्कीम हाचेर अशीच परिस्थिती हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच बिहार, दर्यादेगेवेल्या आंध्र प्रदेश आणि जम्मू काश्मीर, लडाख आणि मुझफ्फराबाद हाचेर एकसुरे सुवातेर वीज पडपा वांगडाच गडगड्या सयत वादळी पावसाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फाटले 3 दीस चालू आशिल्लो पावस आयज उणो जाला. पावस थांबिल्ल्यान वेगवेगळ्या वाठारांतले रस्ते नेटान निवळ करपाचें काम सुरू आसा आणि इबाडिल्ल्या रस्त्यांची दुरुस्ती पुराय नेटान सुरू आसा. राज्यांतले 100 परस चड ग्रामीण लिंक रस्ते अजुनूय भुंयकापाक लागून बंद आसात. राज्यांतल्या मुखेल न्हंयांची उदकाची पातळी वाडल्या. संवेदनशील वाठारांचेर अधिकाऱ्यांनी बारीक नदर दवरल्या. ऋषिकेशांत गंगा न्हंयची पातळी वाडिल्ल्यान पुलीस पंगड लोकांक सुरक्षीत सुवातेर रावपाचें आवाहन करतात. मजगतीं उत्तरकाशी, देहरादून, तहरी, पौरी, रुद्रप्रयाग, नैनिताल आणि बागेश्वर जिल्ल्यांतल्या कांय वाठारांनी फुडले 2 दीस व्हड प्रमाणान पावस पडटलो अशें हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. हेर वाठारां खातीर हळडुळो इशारो जारी केला. जाल्यार थंयच्या रहिवाशांनी सामान्य जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला. नेतृत्व पावसाच्या सक्रीय टप्प्याक लागून हिमाचल प्रदेशांतल्या सामान्य जिणेचेर खूब परिणाम जाला. भुंयकाप, उदक भरप आणि व्हड पावसाक लागून राज्यांतल्या जायत्या जिल्ल्यांनी दिसपट्ट्या जिणेंत आडमेळी आयल्यात. न्हंयो आणि व्हाळ पुराय वेगान व्हांवतात. मजगतीं शिमला हांगच्या हवामानान केंद्रान 6 जुलय मेरेन राज्यांतल्या चडशा वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. खात्यान थळाव्या प्रशासनाक सादूर रावपाचो उलो मारला आणि लोकांक सादूर रावपा खातीर तांकां सांगला. परतून एक फावटी मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज गोरखपुरात उत्तर प्रदेशांतल्या पहिल्या महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विद्यापीठाचें उक्तावण करतली. केंद्रीय घरमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह हांणी नवी दिल्लीत सगळ्या राज्यांच्या आणि केंद्रीय प्रदेशांतल्या सहकार मंत्र्यां वांगडा मंथन बसकेची येजमानकी सांबाळ्ळी. आणि इतल्यान ह्यो खबरो सोंपल्यो. आयकूंक रावात राष्ट्रीय खबरो सांजेच्या 6:30 वरांचेर.